समस्त सुख दुखर साथी द ओडिया ब्लॉगर आसिक पहुंची पुणी सेकेंड भली टूर्नामेंट रे जो खेल की लुप्त हो जाऊला पुणी ताकू लोकलोचन को आनी आम पिला माने तेणु समस्ते ये अलग प्रकार पिला माने समस्ते भारी व्यस्त मु आसी नी बोली जाओ से भल पाइबा आम प्रति अच्छी कि मुंड बिंधा बटिया कहीं पिला मालिक कौन फिता कटा हलानी कियो भली खेल टाणी की धरता काका काटे फिता मालिक डालमारे पूरा आलू पड़गला देखुच कि गरम हम कुटी दियो हाँ कुटी चल मालिक खाली कि कुटुंट ना छड़े चल आ डेरी करनी कालुन ना अर्जुन ना किए से अजा तो शोन पर्यंत गुआई शोई अजा तू एत चिंता करना ब्लड प्रेशर बढ़ी तू जा शोई भत्ता कहीं आसुनी कौन केमती पुणी एमती कौन असुविधा होनी ना कालिया योजना नहीं कि कौन नहीं भत्ता आसुनी हाँ हाँ से भली खेल सरू से कथा देखिया घोड़ा उठुनी कौन जीति चम तमें कि रोला तमें करुच विभिन्न प्रकार जगार खिया चली टोकांकर कौटी सेठी आमे खाइलु एठी पंचाये खाइले मालिक पूरा बुली बुलिक अलग प्रकार खाऊं किए जाई घरे खाइलानी अरे पिले सब भल रेडी तो हंडा मझी रे गोटे अलग प्रकार खाया चलची टोकांकर नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकर सुख दुखर साथी द ओडिया ब्लॉगर आपण मानक स्वागत करूची गोटे बहुत बढ़िया सकाळ आ गोटे बहुत बढ़िया सुंदर ब्लॉग को आ जगन्नाथ कृपारू आपण माने समस्त बहुत बढ़िया से थिबे आ मु मध्य बहुत बढ़िया से अछि आ मु द ओडिया ब्लॉगर चैनल बा मु विश्वजीत आपण मानक सामना रे गाँ गहली लोकंकर साधारण जीवन शैली उपस्थापन करुची मो निज लाइफ रो साधारण लाइफस्टाइल साधारण जीवन शैली उपस्थापन करुची आशा करुची आपण मानक बहुत भल लागुथिबो आ जदी चैनल को प्रथम करी किए देखुचंदी बा चैनल रो वीडियो को ब्लॉग को देखुचंदी ताले सर्वप्रथम मु तांको अनुरोध करिवि से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर दियंतु और चैनल को सपोर्ट करंतु जाफल कि चैनल आगु आगु जीवो आपन को नुआ नुआ ब्लॉग देखैबारे सक्षम होई परिबो तबे चलंतु स्टार्ट करबा आज गोटे बहुत बढ़िया सुंदर ब्लॉग के पिला मानकर फोन आसी साइलेनी कारण मते तो दुकान रु आसिकी जीवा पय पड़िबो तथापि दुकान रु आज जल्दी आसिया पय पड़िची पिला को भल पाइबा आगरे कौन मुगा किसी भाभी पारनी किंतु मुंड बिंधा एते होउची अलग प्रकार मुंड बिंधा होउची तथापि भी मेडिसिन खाई कि जिया को पड़ुची देखंतु मेडिसिन टैबलेट समस्त सुख दुखर साथी द ओडिया ब्लॉगर आसिक पहुंची पुणी सेकेंड भली टूर्नामेंट रे जो खेल की लुप्त हो जाऊला पुणी ताकू लोकलोचन को आनी आम पिला माने तेणु समस्ते ये अलग प्रकार पिला माने समस्ते भारी व्यस्त मु आसी नी बोली जाओ से भल पाइबा आम प्रति अच्छी कि मुंड बिंधा बटिया कहीं पिला मुंड बिंधा प्रबल होता तेणु मुंड बिंधा टैबलेट खाई मुझे पहुंची खेल शहे शहे पिला पूरा अलग प्रकार मोबाइल खेल खेलुं लाइट पूरा ये झाकास लाइट जारा खारा लाइट आउ बाकी आमर काका करुँच कमेंट्री परिया काका से गोटे अलग प्रकार खेल है तांको कथा अलग प्रकार सी पूरा अलग प्रकार लोक बुलेट ऊपर बसिकी सी कमेंट्री करिया लोक बुझिले
तेणु फाइनाल रे कौन बाना मो टे आस आज्ञा लेट हो गला तेणु पिला भल पाइबा मो प्रति अच्छी आम चैनल प्रति अच्छी तेणु मो मुंड बिंधा टैबलेट खाई मुंड प्रबल बिंधुला आसीथार बहुत बहुत धन्यवाद आमको खुशी लगला भाई मोर आसिकी यूट्यूब चैनल सिपुना बाबू सार आमर कौन पलैं फाइनाल को मुझे आसिक पहुँचली खेल को एंजॉय करिया मालिक अलग प्रकार रोषे भी मालिक चली रोषे माछ डालमा तो आमर गोविंदपुर फेमस हो माछ डालमा नहीं माछ डालमा पूरा 100 नन्ना आम काका 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 पूरा अलग प्रकार काका काका रेडी तो बर्तन परिया दादा हमर चीफ गेस्ट आउ पिता इन हमर करे आछन परिया दादा रेडी खेल शेष टोका पूरा एठी प्रकार गला होची हातरा छणा होची मालिक कौन फिता कटा हलानी कियो भली खेल टाणी की धरता काका काटिबे फिता टॉस पका पूरा पड़िया पूरा अलग प्रकार मालिक 100 मालिक समस्त ये बसी नना मालिक मालिक गले गाड़ी रे आम नना से साइकेल रही आमको ठार मारुं बड़ भाई बसी आरथर जीति किंतु अलग प्रकार खटी नना बसी नना मझे ये गुमास्ता माने ये हूँ सरदार टीम रो सरदार है अलग प्रकार गामुछा गामुछा पूरा थुआ गोटे 100 मालिक गाँ गहली जो निरा दृश्य स्वतंत्र अलग आउ ये दृश्य कौटी भी मिलनी ये परिवेश कौटी भी मिलनी 100 खेल सब रेडी तो खेल ठीक ठाक चलती तो सीलटा गोटे मालिक अलग प्रकार रही सब डायमंड लगी मालिक ओरिजिनल डायमंड सब लगी है पूरा अलग प्रकार 100 खेल से पछे लुचिया थुआई काले किए डायमंड को नहीं जीवो बराद्री गोटे सैला बराद्री गोटे सैला पर ना आउ कौन खेल केमती सब रेडी खेल आरंभ हम खेल तो आरंभ हो गला सर रोषेईटा केमती हम आज रोषे तो आमर तो जानते भात डालमा माछ डालमाटा रेडी हम तो पूरा रेडी हाथ चाटी खाइबो हाथ चाटी खाइबो हाथ चाटी खाइबो ना चुल्ली कौन जलुची मो मालिक गोविंदपुर चुल्ली काठटा पूरा धला ए सारे साढ़े जाओ आड़े आसनी खाइला बेले आसो ना आइले मालिक मालिक ये गोटे नुआ लोक बुझिले ये आंकु आपण केबे देखि नथबे ब्लॉग रे किंतु ये गोटे अलग प्रकार लोक 100 लोक बिना मिठारे पान खाआନ୍ତି आ हसीबे गोटे 100 हस 10 कोटी मालिक है आ जटन आसी पहुँची गले पूरा 150 वर्ष पर मैं खोजुली ना कौन पचार नी एने 150 वर्ष 150 बांक नना कर बांक बाबू को बाईरे पशी माकड़ खाइला कांकड़ कषि बुझीपार तेणु रोषे रेडी सब रेडी खाली मैच अपेक्षा मैच बर्तमान स्टार्ट हम मालिक गरम भरा गरम ना अलग प्रकार गरम होची ना कौन मुंड बिंधा कर दूची बटिया खाई मुझे आइली मालिक कौन कुकुर बाड़ौछ ये हईराण करूँ ना मालिक ये समस्ते बसिकी पूरा अलग प्रकार खेल देखुं मौसा मैंने भी खेल देखिए माहिर भली खेल समस्ते एंजॉय कर कौन भली खेल देखुच मालिक कौन भल होती हाँ हाँ ना कौन भली देखुच ना कौन खाईटी आउ कौन दिटा खाईदेलनी कौन खाईच मोर कालिया योजना काई मिलुनी मिलुनी कालिया योजना मिलुनी आउ कौन मिलुनी कालिया योजना मिलुनी भत्ता काई आसुनी आसुनी कौन केमती पुणी एमती कौन असुविधा होती केमती हौनी ना
କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ କି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଆଉ ଆସୁନି। ହଁ ହଉ ସେ ଭଲି ଖେଳ ସରୁ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ଘୋଡ଼ା ଉଠୁନି କ'ଣ ହଉନି? ଘୋଡ଼ା ଉଠୁନି ଭତ୍ତାର ଉଠୁନି ନା ମାଲିକ ପୁରା ଖାଇକିରି ଭଲି ଖେଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା କି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ତମେ ଜାଣିଲ। କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ ଉଠେଇଲ କଣ ପଇସା ତମକୁ ମିଳିବ କଣ କରୁଛ କି ଜାଣିବି। ରୁଟି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇଦଉନ। ଅଲ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଲିକେ ଖେଳ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଇଲେ ହେରି ମ ମନ ବୁଝୁନି ମାଲିକେ। ରୋଷେଇ ଖେଳ 100-100ରେ କି ମାଡ ମ ମାଲିକେ ବଲ ତଳେ ପଡୁନି ମ ଦର୍ଶକ ମାଲିକେ ସବୁ ଡେଇଁ ଦେଖୁନା ଜମୁଛି ପକେଇକି ଖେଳ। ବଡ ଭାଇ ଟେନସନ ମାଲିକେ ଦେଖୁଛ ଅଜାଟା ଭାରି ମାନେ ରସିକିଆଟା ପୁରା ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲି ଖେଳ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଟି। ଅଜା ରେଡି ତ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ ମ? ଆଉ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ଏମିତି ମୁହଁ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛୁ? ଅଜା ଭଲି ଖେଳ ତ ଗାଁରେ ହେଉଛି ମୋତେ ତ କାହିଁ କହିନୁ? ପିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯାଉନୁ ଟିକେ ଖେଳିଦେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ଅଜାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦିଅ ବା। ଅଜା ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛ? ଟିକେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବୁ ରହୁନୁ। ମାଛ ଡାଲମା ହଉଛି, ଭାତ ହଉଛି। ଆଉ ଅଜା ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଅଜା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିକି ଆଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ଅଜାର। ଅଜା ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଟି? କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଲୁନି? କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ? ମଟନ। ତୋର ତ ଏନେ ବହି ଜଳୁଛି ଆଉ। ତୋର ଏନେ କଚେ ପୁଅ 14, ତୋର ଏନେ ମଗୁସୁର ମାସ ଆଉ ପୁଷ ମାସ ତୋର ହେଲା। ଖାଲି ଭଲି ଖେଳ ପାଖରେ ବି ଅଜା ଦେଖୁଛଟି। ଅଜାର ଭାରି ମାନେ ସୌଖିନିଆ ଲୋକଟା ଅଜାଟା। ଅଜା ଯା ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଯା, ବୁଢ଼ା ହେଲାଣୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଯା ଲୋ ଯା। ଅଜା ଚାଲିଗଲା ମାଲିକେ। ମାଲିକେ ଟୋକା ପୁରା 100-100ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 100-100ରେ ଖେଳ ପୁରା ନାଲି ଫାଲି ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ଟୋକା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। କିଏ ସେ? ଅଜା ତୁ ଶୋଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଶୋଇବାକୁ। ଅଜା ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନା, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଯିବ। ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ହେଲା। ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା ତୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବିପି ବଢିଯିବ ତୋର ନହେଲେ। ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଯାତ୍ରା ଟୋକା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଯିବୁ? ଯା କଟି ଯା ଶୋଇବୁ ଯା, ସକାଳେ ଦେଖାହବା। ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ ଆସିଗଲେ, ସିଏ ବି ରୋଷେଇଆରେ ପୋଖତ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡନା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ମୋର ନା କ'ଣ ଆଇଲ ଏଇନା? ହଉ ରେଡି ଠିକ ନାଇଁ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଗଡ। ଠିକ ଅଛି ମାଲିକ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପିଆଜଟା ତମେ ଉପରେ ଦେଇ କାଟୁଛ, ଆର କାରଣ କ'ଣ ମାଲିକ? ଆଖି ଆଉ ପଡିବନି ନାଇଁ? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଏ ଗୋଟେ କରିକି କରୁଛ ଆଉ 3-4 କରୁଛ କି ଝାଳ ମ ତମର ମାଲିକେ। ମାଲିକେ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସିଏ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେଣି। 2 ଜଣ ଯାକ ରୋଷେଇରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖେଳ କରନ୍ତି। ମାଲିକେ ଏଠି କଞ୍ଚା ମାଛ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଖେଳ ମାଲିକେ। କଞ୍ଚା ମାଛ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜରି ଭିତରେ ଅଛି ମାଲିକେ, ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକିରି। ତମେ 2 ଜଣ ନୂଆ ଆଇଲେ ଆସିଗଲା ନା? ତମେ କ'ଣ ମାଲିକେ ଆଜି ଖେଳୁନା? ଆମେ ପୁରା ଖେଳୁନୁ, ପିଲା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଠିକ ତମେ ଠିକ ବୁଝିଛ ମାଲିକେ, ବୁଝିଲ। ନନା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ମାଲିକେ ମାଛଟା ପୁରା ପଡିଗଲା ଡାଲମାରେ। କଞ୍ଚା ମାଛ ପୁରା ମାନେ 2ଟା ପିସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 2ଟା ମାନେ 2 ଫାଳ ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଇଲା ଡାଲମାରେ। ମାଲିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପଡିଗଲା, ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ମାଛ ପୁରା ମଝିରୁ କଟା ହେଲା, 2 ପିସ୍ କାଟି ଛଡିଆ ହେଇଗଲା।
तापर चिंगुड़ी पड़ी गोटे 100 रे मालिके खेल होला। एई होउची खेल मालिके जो कंचा माछ दिफाळ होइकी पइला चुंगुड़ीटा पइला एइटा होउची खासियत होउची कंचा माछ डालमार। मालिके रोषेई पूरा जोरदार रे चली 100 रे पूरा रक्त को पानी फटेई की टोका काम करछन। गाँ 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 रो परिवेश स्वतंत्र ऑल 20 मालिके काका की कमेंट्री करछन्ती मो काका जदी कमेंट्री करछन्ती तापर ब्लॉक करी होबनी साउंड सुबने ऑल 19 कंटिन्यू मैच संपर्क करियो पेनाल्टी आउट राइट बॉल कौन कला से की मैच मालिके खेल अलग प्रकार देखुन कि खेल मो मालिके 100 रे खेल। ओहो बॉलटा खाली तले पड़ी छिनछतर कर ये पूरा टेंशन रे पिला पिला अलग प्रकार खेल खेलुଛନ୍ତି बा। ऑल टेस्ट स्कोर चलचे सर्विसिंग करछन्ती मालिके खाली पॉइंट ऊपर पॉइंट जाइल खाली बाईगण पइला लास्ट ना लास्ट सबू पड़गला लास्ट को बाईगणटा पइला ना आम डालमा विषय तुम टे कहूना कौन आउ कहबी डालमा तो केमिति कौन होउची कौन नहीं मालिक डालमाटा जो एते सुंदर करूचंती तमरा आउ बापी आईर केमिति कौन करूच मालिक मेन पॉइंट होची पानी आज्ञा आउ लुण पानी लुण पानीटा ठीक मेजरमेंट एका थरके दबो लुण पकेबो एका थरके अच्छा ताहले डालमाटा टेस्ट आसीबो टेस्ट डालमा कोन जो जिनसटी करो टेस्ट आसो प्रथम आम जो डालमा करूचे डालमा रे कौन कौन फास्ट फास्ट माने सीरियल बाय सीरियल पड़ुचे सीरियल बाय तो आगो पानी फुटिला परे आलू आलू डाली ये पहला लास्ट तो बायण माछ मझरे पड़िबो माछ मझिरे पड़िबो टाइम की नहीं ता टाइम की नहीं आ बाकी मसला मसली पियाज रसुण आमे आगो पके भात डालमा आमे पानी दे दिलु आलू पके दिलु डाली मार दिलु ओ करिया स्टाइल अलग प्रकार अच्छा किंतु डालमा नियम जे करूंती बायण पके सला पर पियाज पकोंती मु किंतु पानी फुटे के आगो पियाज मार पानी फुटे के आगो पियाज मार तापर हां आगो बायण मारे किंतु आज टिके बायण लास्ट माइली कोन मोर एठी पहुंचवा लेट हवा हतु ये डाली आलू पकई देले नले मोर फास्ट पियाज पड़िबो तापर बायण पड़िबो पानी गरम होला परे फास्ट पियाज तापर बायण आगो तो पानी देर हळदी पड़ी होला तापर पियाज पड़िबो बायण पइला तापर आलू पड़िबो तापर लास्ट को डाली पड़िबो छुको को लियाबो छुको तापर पियाज ये सा मझरे टाइम नै पड़ी जिवो अच्छा किंतु आज जोटा हैजी आज फास्ट पड़ी आलू डाली तापर पियाज माछ अदा एरा पड़ी जाला परे बायनटा लास्ट को पकईछु लास्ट को पड़ी अच्छा छेचा कोन आधरे दिया हुए की छेचा कोन छेचा किछि नै केवल अदा पियाज मसला किछि नै आ मसला होजी दालचीनी आ गरम मसला दालचीनी दियो किबा गरम मसला दियो गुंडो अच्छा अब माछ गोटा है कि कटा है खाली काटी छड़िया पड़ियो माछ गोटा पड़ुची काटी छोट पीस करी पकेले हबो किंतु गोटाटा टिके टेस्ट लागे टिके टेस्ट आमे जानिछु गोटा चिली कले भी छोट छोट रहिबो किछि असुविधा चिंगुडी तापर चिंगुडी माछ एकाडी मिसी की पड़े नै चिंगुटा टिके लेट रे माछ आगो पड़िबो तापर चिंगुडी ए रेडी चिंगुटा तो गोटे बांफरे सिजी जीवो ना हमर किंतु छुंकटा किंतु गुआ गियो चिंको ना गुआ गियो माल महू जीवन जाऊ ना रेडी तो समस्त मालिक रोसई पाखे पूरा घाटी की अलग प्रकार दी जन रोसैया पूरा पोखत रोसैया अलग प्रकार हाथ बाजिले डालमा बासे मालिक एटा कौन पइला मालिक मीट मसला गरम मालिक बाउला हो गला हौ हौ सेमती हुए खाली डालमाटा कौन देखा जाउची मो जस्ट अब किछि हेइनी प्रिलिमिनारी अवस्था तार एना छुंको पे डंकी रेडी है नहीं डंकी पछाड़ धुआं बाहर ना अलग प्रकार
ଲଙ୍କା ଭଜା ହବ ନା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟା ପୁରା ଭଜା ହେଲାଣି ଦେଖୁଛଟି ହେମଦସ୍ତଟା କାଇଁ ମାଲିକ ଗରମ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ହେମଦସ୍ତ ଗରମ ହଉଛି ମାଲିକ ଲଙ୍କା ପୁରା ରେଡି চেটা মারিকা মু হরাইଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି চেটা ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଫାଇନାଲ ସେ କିଛି କରିଥିବେ ମାଲିକ ଲଢେଇ ଲାଗିଛି ଇଏ ବି ଖେଳିଲେନି ମାଲିକ କି ଲଢେଇ ମ ଟୁ ଟିମର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ପରେ ମାଲିକ ଜିରା ଆଇଲା କି ଫୁଟୁଛି ମ ଟକ ଟକ ମାଲିକ କି ଖେଳ ମ ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଜିରାରେ ଛୁଙ୍କ ଡାଲମା ମାଛ ଡାଲମା ଆଡେ ଫାଇନାଲ ଖେଳ ବଲ ପୁରା 100-100 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଲି ହାତ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସେଠି ସବୁ ଦର୍ଶକ ତଳେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଶୋଇକିରି କିଛି ନନା ବେୟାର ବଡିରେ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଖେଳ ମ ତମ ହସଟା କିନ୍ତୁ ମଲି ଫୁଲିଆ ହସ ମାଲିକା କି କମେଣ୍ଟ୍ରି ମ ଏଠି ହଉଛି 100-100 କଣ କରୁଛ ମ ତମେ ମାଲିକ ସେପଟେ ଜିରା ସାଡେ ଚୁଲିରେ ହଉଛି ଆଡେ ଲଙ୍କା ଛେଚା ହଉଛି କଣ ରାଗ ମ ମାଲିକ ମାଲିକ କଣ ଛେଚୁଛ ମ ତମେ ଆଡେ କଣ ବାସ୍ନା ଆଇଲାଣି ଡାଲମାର ମ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଖେଳରେ ଭୋଳ ମାଲିକ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିମ୍ ଟା ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିନି ହଁ ବଢିଆ ଖେଳିନ୍ତି ହାପି ଆମର ବେଲା ଛୁଙ୍କଟା କଣ ହଉଛି ମୋ ମାଲିକ ହଁ ଛୁଙ୍କ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ତମେ ତ କରୁଛ ଗୁଆ ଘିଅ ନା ବଡ ଭାଇ ତମେ କଣ ଲାଇଟ୍ ପକଉଛ 100-100 ଲାଇଟ୍ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ରହୁଛି ଗୁଆ ଘିଅ ନୁହଁ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ କଚି ଘନି ଆଉ ଇନ୍ଦିପୁର ଲଙ୍କା ଓ ଇନ୍ଦିପୁର ଲଙ୍କାକୁ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ କଣ କହୁଛ ମ ତମେ ମାଲିକ 500 କୁ 99 ଟଙ୍କା ନାଇଁ 250 500 ହାଡ ନାହିଁ ଖାଲି ମାଉଁସ ମାଲିକ ମାଲିକ ତମର କୋଉ ଟିମ୍ ବଜରଙ୍ଗୀ ମାଲିକ ବଜରଙ୍ଗୀ ଫାଇନାଲ ଟିମ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ଟା ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି ଓ କଣ କଲମ ତମେ ମାଲିକ ଅନର୍ସରେ ଇଏ ହାରିଲେ ବି ଗୋଟେ ସିଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଣ ଜିତିଛ ମ ତମେ କି ରୋଳା ତମେ କରୁଛ ରନର୍ସ ଉପରେ ବି ରେଡି ଟୋକା ପୁରା ସଲସଲ କଲେଣି ମାଲିକ ପିଲା ପୁରା ଖୁସି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଆଉ ଡାଲମା ବି ସାରା ରେଡି ଏନେ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଟୋକା ରାମ୍ପିଏ ପକେଇକି ଏନେ ଡାଲମା ଡାଲମାଟା କଣ ହେଇଛି ମ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା ଡାଲମା ସବୁ ପଡିଗଲା ଡାଲମାର କଲର ପଡିଗଲା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଖେଳ 100-100 ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାଲିକ ଇଏ ହଉଛି ପୁରୀର ଗୋଟେ ବାଡିଆ ଡାଲମା ଆଉ ମାଛ ଡାଲମା କଞ୍ଚା ମାଛ ଡାଲମା ଆଉ ଆକୁ ପୁରା ଗୋଟା ମାଛ ଆଧିରେ ପଡେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୀର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡାଲମା ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଖଟି କରିକି ଟୋକା ଖାଉଛନ୍ତି ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭଲି ଖେଳ ଗୋଟେ ଟୋକା ସବୁ ଖଟି କରିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପତ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଡାଲମା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ହେଲା ପତ୍ର ଭାରି ଅଭାବ ଏଠି ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ମାଲିକ
ଦେଖୁନା କରିବାକୁ ତ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡିଆ ମଝିରେ ଅଧା ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ ଖାଇଲେଣି 2 ଜଣ। ଏ ଷଣ୍ଢ ନା ତମେ କିଅ ରେଡି 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 ତ 100 ରେ ସେଠି ଡାଲମା ବୁଆ ହେଇକି ଗଲାଣି। ସେଠି ପଡିଆରେ ଅଧେ ଜଣେ ଖାଇବେ ବୋଧେ ଅଧେ। ପତ୍ରର ପ୍ରବଳ ଅଭାବ, ପତ୍ର କାଟିଲେ ପିଲା ଖାଇବେ। ପଶ୍ଚିମ ଜୁନା ପୁତ୍ର କୋଉଠି ଯିଏ ଭାଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସବୁ ବଢା ହଉଛି ଖାଇବା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ହଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ବାଡିଆ ଡାଲମା ଗୋଟେ ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ମାଛର ଡାଲମା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। କାଳୁ ଖାଉନା ଖାଲି ଡାଲମା ଟା ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିଲେ ତ ଡାଲମା କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି। ଡାଲମା ଟା ପୁରା କଷ ହେଇଛି, ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ପୁରୀ ଡାଲମା ଆଉ କଞ୍ଚା ମାଛ ଡାଲମା, ପୁରା ବାଡିଆ ଡାଲମା, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଡାଲମା। 100 ରେ ମାଲିକେ ଖେଳ, ବୁଝିଲେ ଟି? ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ବଢିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। କଲରରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ଉପରେ ବାଲ୍ଟି ଆଉଛି, ଟୋକା ରାମ୍ପି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଲିକେ। ଖାଇବା ଗୋଟେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଟୋକାଙ୍କର। କୋଉଠି ସେଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଏଠି ପଞ୍ଚାଏ ଖାଇଲେଣି, ମାଲିକେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲିକି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯାଇ ଘରେ ଖାଇଲାଣି। ଆରେ ପିଲା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଟିଏ ରେଡି ତ? ହଣ୍ଡା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଟୋକାଙ୍କର। ଇଏ ଗୋଟେ ମଜା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ସବୁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଲନି? ନା ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ, ଆଗ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ରୋଷେଇଆ ନା, ଡାଲମା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଇଛି। ରୋଷେଇଆ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହେଲେ ଖସିକି ପଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ, କାଳେ ସର୍ଟେଜ ହେଇଯିବ। ବସେଇବୁ ହାଣ୍ଡି, ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ହଣ୍ଡା ବସେଇବୁ ସାଥି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଆ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେ ଯେଡେ ଯେଡେ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଖଣତା ବାନ୍ଧିବେ ଗାଡିରେ, ଚାଲିଲେ। ପଇସା ଦେଲ, ଆମ ପଇସା ଦେଲ, ପଇସା ଧରିବେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସା ପାଇନୁ କି ମାଗଣାରେ, ତ ସିଏ ଯାହା ସେ କଥା ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିବା ଯାଏଁ ଅଛୁ କାହିଁକି ନା? ତମେ କହିବା କଥା ତମ ହୃଦୟଟା ଟିକେ ସେମିତି ଯଦି ସର୍ଟେଜ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଖାଇନୁ ନା, ସର୍ଟେଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଠିକ, ହଣ୍ଡା ବସିବ, ପୁଣି ବସିବ ସାଥି, ଯଦି 5 ମିନିଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବୁ, ତା କାମ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ରେଡି ରେଡି ରେଡି। ଗୁରୁ ନଥିଲେ କଣ ଶିଷ୍ୟ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ଠିକ ତ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୁରୁ ଅଛି। ଠିକ ଠିକ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ମଲା ଯାଏ ଗୁରୁ ଅଛି, ସେ ତ ରହିବେ ଆଉ। ରହିବେ। ପିଲା ଯିଏ ଯେତେ ପାଠ ପଢୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ସିଏ ଗୁରୁ ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଗ ସିଏ ଗୁରୁ କରିବ, ତାପରେ ଗୁରୁ ହବ। ନାଇଁ ଠିକ ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ସିଏ ଗୁରୁ କରାଯାଏ, ମଲା ଯାଏ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ମଲା ଯାଏ ଶିଖିବାର ଅଛି। ନା ନା, ଠିକ ଠିକ, ଗୁରୁ ଠିକ କଥା ତମେ କହିଲ। ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବ। ଠିକ ରେଡି। ହେ ଖୁଣ୍ଟ କାହିଁ ଦୋଲଉଛ ମାଲିକେ? ହେଲେ ଖାଇକିରି ସବୁ ଅଧେ କଟିଲେଣି, ଆଉ ଅଧେ ପୁରା ଖାଇକି ଗୋଟେ ମଜା ନଉଛନ୍ତି। 2ଟା, ତମେ ଆଜି 3ଟା ବଜେଇବ ବୋଧେ। ମାଲିକେ ଗୋଟେ ଏ ଗଞ୍ଜିଟା ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଲିକେ ମତେ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଦେଲେ ପରା, ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଘରକୁ।